Ang atake sa demonyo tinuod gyud ni. Dili lang ni kagibase o katikisim. Ako ang usa sa buhing pamatuod nga dunag yoy atake sa demonyo sa atong kinabuhi. Sa lain pa ko og tinuohan, kay tagalaing tinuohan man ko, pero karon nindot na akong tinuohan. Kay niya naman ta sa Katoliko. Sa lain pa ko og tinuohan, wala gyud ko maka-experience o devil position. Wala ko makita. Kay kining demonyo, di man po ni mangunay sa iyang kauban. Sa dihang ni anak ko hasimbahang Katoliko, naka-witness gyud ko og daghan nga mga atake sa demonyo sa deliverance and exorcism sa Diocese of Tagbilaran. Og ako mismo nakasinati og atake sa demonyo sa akong kinabuhi. Unsa may hinungdan nga ang demonyo miatake? Sa dihang akong gikompronta ang akong asawa nga dili lagi mo gamit niining mga lana sa albularyo. Kay kining akong ugangan kada bisita sa Cebu, ni apa ko nagpuyo sa Cebu kay 7 years man ko sa Pardo nagpuyo. Kada bisita sa akong ugangan magdala gyud og lana sa albularyo. So sa dihang akong nakita ang lana sa albularyo, akong giingnan akong misis nga bawal naman ni sa atong pagtuong Katoliko. So ako gyud na siyang ilabay. Pagbalhin na mo dito sa Bohol, mibisita kausa ang akong ugangan sa dihang miadto ko sa Holy Land. Kay para na ay kauban sa akong misis. Nagdala na pod og lana sa albularyo ang akong ugangan. Sa dihang miuli ng akong ugangan sa Mindanao, miingon akong asawa nga nagdala ra bang akong mama og kanang lana. Tapos gipanghaplasan ra ba mi? So akong inan ako asawa nga di ba nag-ingon ako nga di gyud ta mo subscribe anang mga butang nga dili gitugutan sa atong simbahan. Medyo ang akong asawa murag nalain sa akong pagkumpronta niya. Ang gihimo sa akong asawa misulod siya sa kwarto. Ako unusual sa ako kining mga phenomenon nga ingon niini. So, nahibulong ko nga almost 15 minutes naman akong asawa, wa mo gawa sa kwarto. Kaya ang kwarto dito, tuluman ang kwarto sa gipuy-an, namuyo ramaw ko sa kuan, kining ikalima ko na ng balhin sa dawis, kaning atong speaker karon mao nang tag-iya sa balay nga akong gipuy-an. So, dito siya misod sa kwarto sa library. So, ako, misod ko sa library, aron akong check upon akong asawa, unsay hinungdan nga nadugay man siya pagsulod sa kwarto. Pag abli na ko sa kwarto, dito sa library, pertigyod na akong kulbaa. Kaya ang akong asawa, hait na kaayo siyag mata. Lahi ni adtong uyab pa mi, nga malulot kaayong iyang mata. Og nahibulong ko nga ang akong asawa, di man gyud na sa mag-in-English. Pero nahibulong ko, kay kung mo communicate siya kanako, mag-in-English naman siya. Og iya kong gibugno. So nagbinugnoay me. So ako kay unusual ning experience sa akong kinabuhi, ako siyang girebuke, nagpray ko o naluya siya. Sa dihang maluya akong asawa pagkataon-taon mangisog na pod. 3 times gyud to nga nagampo ko nga maluya siya, mobalik na pod siya kaisog. So nahibulong ko gabi na raba. Unsa may akong buhaton ni ini? Ang ako gyud misantop sa akong hunahuna kana gyung inyong gipamalit nga deliverance book. Kay gitagaan man ko ni Brad Kaloy kana tag-iya sa balay nga akong gipuy-an. Pero naghuna-huna ko asa ka nabutang tong libro ha, kay perti man kong daghan naglibro sa balay. Wa pa gyud ma-arrange. Aman to nasud nako sa kabinet. So sa among pagbinugnuay sa akong asawa, didto man ko nasuok kay napil dabing husgana man din demonyo no. Dito man ko na suok dito sa door sa kabinet. So akong giabli ang kabinet pagkanindot sa Ginoo. Kay wa ko mahibalo asa diha ang libro nga deliverance, kahibalo mo ang libro sa deliverance book naa sa pinakatap sa naka-file nga mga libro. Palakpakan nato Ginoo. Karon ang nahitabo, nakuptan na nako ang libro. Ang problema kay di ko kabalo asa nga porsyon sa libro akong gamiton ang prayers para malupig nako ang demonyo nga naa sa akong asawa.
So, nagpakli ko og mga pages. Ako na lang nag-initiate unsa nga pages ang akong basahon. Maunang karon maminaw mo ha? Kay nagpalit mo deliverance book, paminaw gid mo sa atong speaker kay iyang ipasabot unsaon nato pagamit. So, blessed mo kaayo kay tudluan mo unsaon sa paggamit. Ako paggamit nako sa libro, wa ko kabalo asa nga page nga ko basahon. So ang akong nakit-an dito ko sa table of contents na may protection for family. So may akong igamit nga prayer. Nahibalo mo mga kaigsuonan, unsa kagamahanan ang pag-ampo sa atong simbahan ang akong asawa sa dihang akong gigamitan sa deliverance book nakatulog ang akong asawa. Palakpakan nato Ginoo. Sa dihang nakatulog akong asawa, migawas ko sa library. Akong gikuha akong cellphone kay akong gitawagan si Brad Kaloy. Brad Kaloy, asa man ka karon? Niingon siya, ni arab ako bro sa kuan dagat. Nanagat ra ba ko? Nga naman di ay, ako untang Panginoon sa balay, akong asawa, giatake sa demonyo. Tapos gabiin na ra ba to? Tapos kung makamata, basin mangisog na pod. Unsa may akong buhaton, Brad Kaloy? Mayingon si Brad Kaloy, kana nga page, Brad Paul, mo nang imong basahon nga prayers. Pagmata sa imong asawa, na may renunciation diha, mo nang gamita nga prayers, katulon na nimo siya pasabaton ang imong asawa. So, akong gihuwatan akong asawa nga makamata. More than 1 hour nakatulog siya. Grabe good ang power sa pag-ampo sa atong simbahan. Palakpakan natong Ginoo. Sa dihang nakamata akong asawa, gipangutanan nako siya unsa ang iyang gibuhat nga rin ako. Mingon akong asawa, wa good siya na hinumduman. So meaning, during sa iyang pag-atake nako, unconscious siya, ang demonyo mao ang may control sa iyang kinabuhi. So ako dayong gituman ang giingon ni Brad Kaloy. Akong giparenounce sa akong asawa, gipasabat nako siya og salamat sa Ginoo. So kad ni adto wala na gyud mobalik pa ang demonyo sa among panimalay. Palakpakan nato Ginoo. Dinhi sa Katoliko, nakita nako unsa kagamhanan ang Ginoo. Ako, gikan sa laing tinuohan, sukad sa akong pagkabata. O 15 katuig, isip pastor. But 2011, by the grace of God, gigakos nako ang simbahan nga Katoliko. O dinhi ko niining simbahan na magpabilin hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Mao nang kitang makatoliko di tamamiya. Bahalag atakihon ta sa demonyo. Atong gamiton ang sakramento, ang mga sakramentals aron sa pagpildi sa gahom sa yawa sa atong kinabuhi kay si Jesus nanaad et porte infere non prevalebont adversus iam nga bisan pa ang gahom sa yawa dili gud makabuntog sa simbahan nga Katoliko nga iyang gitukod. Mao nang magpabilin ta sa simbahang Katoliko, magmatinud-anon ta sa atong pagpangalagad, taliwala sa daghan nga atake sa demonyo sa atong kinabuhi. Palakpakan natong Ginoo.